Hello guys, welcome back once again. So, manu bala se ko na hope kuri ase. And bishi jaga de mission towards patient mahan thaidal takte be ninga di kina duk thaka kun bra pichi gru na para and kobo na para or thaule na para jaga de pongji kina ye ase itia tak with the grace of God apni hala blessing cheese bra imagine gru na para manu kan life pachole para amni hange witness gru kina ye ase बाजाओ ना पर इसोला प्रोग्राम हुई जा करने बोली भी एटू खान लगा दे कि पॉजिटिव रिस्पांस आए ऐसे फिर लास्ट अपडेट्स ते हमने यहाँ दिखियो पर ऐसे कि टाइम लगा ये तो पोर पेशेंट कुंतो अंकल ताई दुनिया छाड़ी के ना जाए ऐसे बोली भी ताई खाना फैमिली खान करने मानुला मोरम बेशी हादो थ्रू महाना प्लेटफॉर्म बा एंड I'm just an organizer YouTube पर एक टाइम करने मोय हमने यहाँ ऊपर इटू इन्फॉर्मेशन दे पारे एंड हमने यहाँ contribution in prayer रही इटू काम दो चीज़ की ना या से को कि ना first day हमने हंके appreciate करो first day तो चनाई दिया से and आजी मोई introduce ना करा के टे इसी मानू बरा especially कोन्याक मानू खान and near and dear other tribals मानू खान भी इसी मानू जानी वो उजे मानचिंग one of the legendary singer महान तो कोई कोन्याक लगा love song singer माचोडे इतिया तक महान सब मानू बरा तो कोई की legendary singer ऐसे and youngsters kan grow ऐसे बेशी बार ओलाय जे बोली भी इत्या तक टाइगे बीट कोलो तो हाना है कोई ना महान डायलॉग एक निस्ना जोक्स निस्ना होसाला कथा निस्ना इन्हें कोई के ना आया से एंड इतु सिचुएशन दे किता भी महान पंक्चुअली विश ना करे एंड ताइबरा आजी बेशी दुख ला कथा एकटा ताइ कथाओ ना पारा दुख तो कोई के ना आइसे कोई के ना हादेम दे we have a deep discussion about that very topic महान internally ताइ निजु बेशी ट्राई करिसो बोली भी इत्या तो बेसी टेंशन जगह एक तरह पंजा करने आज इन्हें आया से कोई ना viewers kan opor de kind of introduction उजेला इटू कोई दिया से इतिया पहला दुख तो मालिक प्रा कोई ना शुरू होबो ending part ते हमने आन के मोय की कोई दिबलो मन আছে इटू मेसेज तो पूरा मोइला मन लगा दो पिछि दे हमने आन के कोई दिबो सो उजे बेसी जगह दे पंजी ना है আছে एंड आपनी की पंजाबी kind of एकटा अलग एकटा मोय फील करो पारी আছে and abni la pichide pacha time right dikhi na aha and aji abni la duk othao garne amni usori bohi kina moi bi ekta proud feel or duk karne to ahe ase kuli bi moi bi ekta khushi laga na eki duk phak kuru garne moi bi ekta dangor blessing ekta nisnai aru mohan milise gule do itu la duk to halka hoi jabo and phal din de aibo gona amni bishi tension na ho garne first etu koi di ase আপনি অলপ আপনি লা দুখ ওপরে অলপ কই দিলে ভালো আছে এতিয়া যদি আপনি কি একটু থ্যাঙ্কস দিয়ে আছে আমি আপনি কি মাতা নিশনা পৌঁছা আমি বেশি 2023 পৰা মই বিমাৰ হোৱা আছে তো 23 পৰা বিমাৰ হোৱা তো 24 খতম হৈ গিনা এতিয়া 25 বি খতম হ'বলৈ আছে ইমানটা কোশিশ কৰি কুট বেৰাই হস্পিটেল জাগা বংজি বেৰাই আহিছে আইনে আজীবি দিব গদি লগা নৰ্থ ইষ্ট লগা স্পেচিয়েলাইজ হাৰ্ট লগা ডক্টৰ ইয়াতে পਹੁঁচিব ক'ৰপৰা এইটো লগতে লগ পাব কৈ না আহিছে আৰু চেকআপখন ভাল হৈছে হৈ কিনে আৰু তাই আমি আনকি কোৱাটো অপাৰেশ্যন হাৰ্ট অপাৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব কৈ কিনে কালি তাই কনফাৰ্ম আমাকে কথাটো এনেকুৱা কৈ দিছে এইটোৰ পৰা আৰু অলপ আমি এনেকৈ কি ক'ব দুনিয়াতে এক আমিতো নাথাকাকৈ থকা নিচিনা দেখাবলৈ বি কাম নাই আৰু তোক থাকাকৈ তোক নাথাকা নিচিনা মানুহকে দেখাবলৈ বি কাম নাই কিমান চাল ভিতৰতে আমি কোচিছ কৰি না পইচা পেলাই কিনে কুট বেৰাই আহিছে পইচাখন বি চব এক্সপেণ্ড হৈছে বুলি বি আজিতো আৰু অপাৰেশ্যন যে হাৰ্ট অপাৰেশ্যন যাব কৈ কিনে ওলা টাইম দিয়ে অলপ ভাবনা আহিছে আমি খানটো পইচাৰ কাৰণে কি মিছা ক'ব অলপ তোক আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই 1 টকা 2 টকা হ'লে বি কোন আমি খানকে মৰম হয় আৰু কোন আমি খানকে তাই খালা ভাবনাটো তোক পালে একদিনটো চাব লাগিব কৈ না ভাবনা কৰা খানটো আমি খানকে মতক কৰি দিবি কোৱা লাইন দিয়ে আৰু স্পেচিয়েলি সব মানুহকে কোৱাটো খালি পইচাটো ডাঙৰ কথা নহয় ক'লে বি দুনিয়া মানুহ আমি এনেকৈ কিমান জানি আছে
কিমান আমি আগে খুচি পাই আছে এইটো কাৰণে চব মানুহৰ পৰা আমি কাৰণে 1 মিনিট লৈ কিনে হ'লে বিটো প্ৰেছ কৰি দিলে আপুনি খালা প্ৰেছটো আমি কাৰণে বেছি ভাল এইটো কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি বেছি আপুনি খান কিমান মানুহ চাব চাহ কাম আমি কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি দিবি আৰু এতিয়া অপাৰেশ্যন যাবলৈ আছে এইটো কাৰণে আমি দুখ সুখটো আপুনি আগে কৈ দি আছে Thank you so much. Itu short pratai itu taila duk laga opode and tai kundu bimar hoye ase itu koi dia ase heart patient. It has been some few years. Tai struggling kuri kina hai ase. Ki hoisina dusra show kande jaga jaga de hotai occasion de tai hotai Konyak karne gole. Itia dusra tribes kan bi thakibo hoile bi Konyak love song singer itu la ho gane do. So manura jana manu ekta ho gane so occasion de tai thake and some few years I disappear krise and it's all because of sickness taila bimar ekta hogane and bimar taida fully ita video utha garne sob to dukla do ko na pare mujun bohi kena koi ase actually refer koi ase ki Delhi de right Delhi de jaile base ase eni ala type yade near India de hola ekta diktar ekta ho pare koina doctor khan bi itu call shuru hoise itu kwa time de journey shuru kuri jai kina yate specialist north east laga heart laga specialist ase goi etu aha time bi goi na etu olop janibo karne kali takhan jaise cha time bi there is no positive response like apni etu dawai khaile hobo inia koile hobo etu laga thaka nai holibi trial or size habo karne ko hati de ahe gina olop check kori gina dithia sto tate janibole paribole ase koi gina who knows tade check kurna bi aro dur jaga de jabole jaga de hoi jaw ni sabi mohan daira bimar hisab de aro time de sas lole na pari kina dukh hoi jai ase and thing do solding hoi jai ase phuli jai ase and nami jai phuli jai nami jai eninga type te heart te problem thaka karni ase niki ena bishi mon dukh hoi kina itu situation ekta hoi ase etu karne viewers khande moi aji tangor message ekta moi itu dibulu mon ase de I'm a YouTuber beshi manura especially near and dear manu khan YouTube te moi ke jani na thake and artist kan thake konoba kana line de alag line de popular hoi jai gina etu thake mohan so manu expect kore etu khan beshi thun manu asini ge just an example moila khode jai sabi moila room kina pao moi pata khode thaka chara na itia bi inga ase etu line de tahan do man dangor manu ase tahan do stage te dangor ho ase khode khorai gina do mohan kina duk pai ase etu duk to aro manu ko bi kole na pare eman din duk pai gina tai expose kule para na why because everyone sa manu kan dikha manu kan ujai manjing ki na jana manu do especially Konyak area de koisi bole near and dear tribals kan koisi bole do pishi naga manu kan ba tai do chani na pai itu duk to itu through media ke pongjai dibole tai kan be si tan ekta joni jai disi de kida first conversation kurise tai itu koi dai je tai la duk kungi go na para do moi tai ki bi comfort kurise ki একো নহয় তো ঈশ্বৰ ওচৰতে এণ্ড দুনিয়া মানুহ ওচৰতে চেৰেণ্ডাৰ কৰা একটা আছে প্ৰাৰ্থনা মদত এণ্ড তাখান লগা মদত এণ্ড প্ৰেয়াৰ থাকিছে বোলে বেছি জেগাটো মহান পচিবিলিটিজ দেখি কিনে আহি আছে গৈ না আজি একি লগতে এইটো আপুনি আনকে ফেচ কৰিবলৈ পাৰাটো এইটো আছে গৈ কিনা আৰু কেতিয়া মহান জাগা জাগাতে পপুলাৰ আছে নইলে আৰ্টিষ্ট খান নিচু নিচু ফিল্ডে এইটো হৈ যাইছে বোলে সদায় ভাৱনা নকৰিব লাগে কি etu khan do beshi thun khan nisna beshi dhaka manu nisna etu nohoy just telling isora dia la give ekta etu pura shine hoy ase where else khode khoraisi bole nichu struggle thaka khan beshi ase so it's a kind of example isora bless kora telling thaka khan opor bi mohan positive way de phapna kori kina and aji ojai mojun yade bohado age de starting de kwa nisna right person ekta logode and taila life to stable jaga de taila life to phal aji bishi dukte eninga duk pai thaki na aya ase bole bi phal din ekta re pongjai dibole moila mon babi beshi wish ase and I hope and pray that eta sa manu kan bi positive way de bhabna kori kina and tai laga eta treatment heavy jawle jaga de hoi jai ase and financially stuck hoy ase directly koi ase ki financially beshi dangor de stuck hoi jai na ase ta han kot biraule ase birai loise and yate possible na thaka jaga de hoi jai ase etu kane dur jaga jai jabo kane to beshi dukto hoi ase etu kane amni hala prayer and mother beshi lagi ase koi kena etu koi di ase moi etu kotha repeat kore video ge olaise bole kitia jerity koi
Number 1 আপনি ইটো মানু ভাবনা করে না প্রেয়ার করে 1 সেকেন্ড আগে দে ওজে ব্রা কোয়া নিস না ইটো বেশি ইম্পর্টেন্ট একটা আছে মহান কেমান করিলে বিসলা প্রোগ্রাম থাকা নাই বলে তো আগে দে যাও না পারো নাম্বার 2 পয়েন্টে কইছে বলে অ্যাকশন স্পিক লাউডার দেন ওয়ার্ডস আপনি আয়া মরম লাগেও ইটো মানু দেখি না এনে হইছিল ইটো নহয় আপনি এক টুকরা হইলিবে আপনি কি থাকিছে বলে 2 টুকা হবে 10 টাকা হবে নিচু কি পারি আছে ইটুলা মরম হিসাবতে উইথ প্রেয়ার ইটো কন্ট্রিবিউট করিছে বলে তো ইটু পুরা কাম দে চলি যায় আছে নাম্বার 3 মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম দে মহান খিলিউলে পারা লাগা পজিটিভ ওয়ে আপনি কি এক নাই প্রে করব এট দ্য সেম টাইম আপনি লা স্ট্যাটাস और আপনি লাগা Instagram users can Facebook te itu circulate kuri dibo to naga manu khan cheerful keywords kan page ase etu ala hatte amni la through bra etu ponchai dibo etu ponchai dise bole etu bi indirectly or directly apni donate kora ase etu gane ochela duk othao gane aji mohan 1 kilo ro thiu de goina amni ala prayer and support mangyo gane etu koi di ase etia ta khan la account 1 kilo ode moi na thakibo pare and I thought of like attach kuri dibo mon ase ta khan la account and scanner everything but JRT लगा अकाउंट सेटअप करले पारिले हि दु करबो बलि महान ट्राई কৰি আছে কি JRT ला अकाउंट महान नॉर्मल अकाउंट একটা দিছে বলে 24 আওয়ার্স তে বান হৈ যায় ট্রানজাকশন চাইছে বলে বন্ধ হৈ যায় কিনা এটো কাম তো ফ্রুটফুল না হয় এটো কারণে তো মহান বেশি ভক্ত নরমাল অ্যাকাউন্ট দিও না পারি কিনা না করি কিনা হে আছে বলিবি তাহলা অ্যাকাউন্ট তাইলা পাচালা হবি তাইলা হবি এটো অ্যাকাউন্ট সেটআপ কৰি দিব মই সেটআপ কৰি ট্রাই করব কি JRT এটা অ্যাকাউন্ট একটা কারণে কিমান মানুহ আমি মৰম লাগি না মই জুন আজি এটো থা জায়গা দে দেখি আছে বলে মরম ব্রা আপনি খান নিচু পারা হিসাবে আপনি ফাল থাকা টাইম দে দুঃখ জায়গাতে হাত পৌঁছালো এটু তো ডাঙর ব্লেসিং একটা আছে এটু কারণে আপনি ওপরে মজুলা সাইড পা দুঃখ লাগা হাইলাইট করে দিয়ে আছে ঈশ্বর এন্ড দুনিয়া মানুষ ওসরে সারেন্ডার এন্ড আপনি প্রেয়ার মদত মাঙ্গিব কারণে গৈ কিনা ভিউয়ার্স খানৰ ওপরে এটু জানাই দিয়ে আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু এটু স্টার্টিং হবলে আছে ইনা হয় না এভরিডে আপডেটস এভরি ডিটেইলস তাহান জার্নি করতে যায় আছে তাইলা কন্ডিশন কিনে আছে ভাল দিন আইলিবি বিয়া দিন আইলিবি ইসলা হাত উপরে আছে তো মখান এটু সব তো আমি আন উপরে ট্রান্সপারেন্স করি কিনা এন্ডিং দা তাই লগৰ দুফাক কৰো কাৰণে এনেকা আইনা আছে দেই গৈ কিনা ভিউয়ার্স খান উপরে এটু জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও